ସ୍ୱପ୍ନଜ୍ୟୋତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥ ଉତ୍ସବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ 3 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ୟୁସୁଫ ଅଲ୍ଲୀ ସାଲାଙ୍କି, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୟାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କିଛି ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଗୀତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପ୍ରଭୃତି ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଦୌ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଡକ୍ଟର ୟୁସୁଫ ଅଲ୍ଲୀ ସାଲାଙ୍କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମର। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଲୋକନାଥ ପି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମର୍ପଣ କରିବା ହେବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ସୋଲାଙ୍କି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା, ସିଏ ତ ରେମୁଣାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଇମାମି ନଗରରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୀ ସଦୃଶ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଦେବା, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ଦାନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନମଃ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଆଜିର ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ସିନା ମୁଁ, ଆପଣମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆହୁରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନଜ୍ୟୋତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତା ପାଇଁ ରେମୁଣାବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ରଥ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରେମୁଣା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲେ, ରେମୁଣା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୀତ କାନ୍ଦୋଳା। ये चकारोआ ये बड़दान जगन्नाथ जाओ आओ समय ले प्रभु का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। और मैं जब से यहाँ आया, हर साल रथ यात्रा में आने का सौभाग्य मिला और हर वर्ष इस आयोजन समिति की ये मेहनत दिखती ही बनती है। जितनी अधिक आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस मनोभाव से आप जो सेवा करते हैं महाप्रभु की, निश्चित ही उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहेगा। मैं इस वक्त देख रहा हूँ यहाँ पर जो इतनी सुंदर बच्चों ने अभी नृत्य किया और पीछे जो इतनी सुंदर पेंटिंग की है, मैंने इससे पहले कभी इतनी सुंदर कृतियाँ नहीं देखी थी। एक बार जोरदार तालियां इन प्यारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। और रही बात जो आप सब ने कही कि निश्चित ही यहाँ मंदिर का और निर्माण आगे तेज होना चाहिए, आप सबको जरूर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके सहयोग से और उसमें जो कुछ भी हमसे अपेक्षा होगी हम बढ़ चढ़ कर प्रयास करेंगे। और ज़रूर मुझे ऐसा विश्वास है कि भगवान का आशीर्वाद हम सब पे, हमारे प्रयास पे बनेगा और हम सब सफल होंगे उस प्रयोजन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय जगन्नाथ। एवं से कारण मुझे जानी एवं से लगिले आम आउ कि कर्मी अच्छा सामने भी अच्छा कि रेमणावासी अच्छा लगिले बहुत टार्गेट भितर से कम सरला मंदिर और रथयात्रा गोटे रथ में 3टा रथ कले। ए वर्ष मुझे देखिली जो वर्षा जमी होता से वर्षार भिजी भिजी टाणी आने समय अनुसार यहाँ गोटे बहुत बड़ कथा। एवं समस्त मंगल हो, महाप्रभु समस्त मंगल रखु। आम वीरेन्द्र अच्छा बहुत अच्छा ना कोई पिता समस्ते लगी जो मंदिर कर शुणी बोधे शुणुचे ये गोटे गुंडीचा मंदिर भी जगह नहीं सारी। यहाँ बहुत शुभ कथा। बहुत जल्दी जल्दी मंदिर हो एवं महाप्रभु समस्त ये रखु सुख दुख रोक ये महाराज डॉक्टर सरस्वती जय जगन्नाथ।
कमला इटे पड़े તમે શું આઠી પંડે સમસ્ત હા બઢિયા બાબા ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ କରାଯାଏ। अंगवस्त्र श्रीमद भगवत गीता एवं स्वर्ण पदक से संबर्धित करुचु। श्रीमद भगवत गीता दि जाउची एवं महाप्रभु जगन्नाथ तैल चित्र दि जाउची। एथि सहित सभापति द्वारा सुहस्त निर्मित महाप्रभुंकर जदिव आमर इच्छा थिला एवं आग्रह थिला जो स्वेच्छासेवी भाई माने भौणी माने ये संबर्धित हेले से मोहर दीपद कथा शुणापी किंतु समय आमको अनुकूल परिवेश सृष्टि करूना तेणु आम से मोहर दीपद कथा शुणा आग्रह रखिपारूना एबे आमर दिन राति एक करी एक कार्यक्रम सफल और साकार करने अनुमति उपस्थित आज मंचासीन जो मैंने जो मैंने कि आम मान अति प्रिय अति पूज्य जो मैंने आसी गोटे गोटे धाड़ी से महाप्रभुंर समस्त लीला को वर्णना करी स्वप्नज्योति जगन्नाथ मंदिर कमिटी तरफ तथा ये रेमुणार समस्त जनसाधारण तरफ से अतिथि मान आज यही संध्यारे अनेक अनेक धन्यवाद बधाई तथा अभिनंदन जनाऊँ।